Kapivosian mempai kerugo izo if Simon dan abal ay karazan dong sebab minority tak daw ko onom ko duvo vuhan ko tu duvo nga ibu duvo nga pram duvo. Apatut o potitiki da poin sompu Parti Barisan Nasional BN poin tonda miaga ko suvab nopo nga pemilihan tagazo pogun ko pram himo lobos di huguan Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob isido penogi migit tozibut BN apatut ko peringatan nopo diti nga ada di ahal tagazo potitiki da pu parti. Walaupun tidak tahu bila pilihan raya akan diadakan, tetapi kita mesti meletakkan dan mesti ada di pemikiran kita bahawa pilihan raya seolah-olah akan diadakan pada esok hari. Dan kita mesti bersedia seolah-olah pilihan raya akan ada pada besok hari. Nobos disido iti untuk lamay makan ng sodop kopion do convention BN id Kota Kinabalu. Nakotinda po nogi iponikon BN Datuk Seri Panglima Dr. Ahmad Zahid Hamidi omponikon BN Sabah Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin. Pinoguhian di Huguan Menteri Kuma doy Kuala Lumpur di jam koporom iso di Kosodop kapas ketumbuhuzan tok duk Kuma doy Sabah ikoniab. Nakotinda po nogi pinapababay kopi vosian umamanau id gana kapal tutumuhud som pemugunan Kota Kinabalu i Montili Kalajangawi Poimbida Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Kumot Duvo, Monteli Balajalan Duvo, Datuk Muhammad Alamin, Panakadai Monteli Kalajak Tagazo Sabah, Datuk Limus Juri. Papantau no iso luputan kuma dari kabinet i ko gompit do kapanandakan Sabah Day montok do di zon tak daw kiguno ontok ko perum iso vuhan ka vahu do petitikid ton do bos di kumod uvo zon Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Sabah Day nopo nga tak daw ki komozon kozo ino nopo nga tak daw kino unuan ko pemerintahan sondi montok pagunditi do mantad tuhun topuak ontok ko perum iso vuhan ka vahu so ibu si zamgatus onong perum tohu paguhu kino ponidang do Malaysia untuk perom onom vuhan ko sizam soibu sizam ngatus onom perom tahu. Satu laporan untuk kabinet supaya Sabah Day atau Sabah kemerdekaan Sabah ini digazetkan untuk 31 hari bulan Ogos. Nobos disido dari dekapabalaan di kapas pinopotimpun kalajak pemilihan Tagazo Pogun om lamay kauhitan tahun ko onom Parti Solidarity Tanah Airku Star Sabah id Keningau. Dari ahal suvay, pinaintahang nogi di Datuk Jeffrey, kinosugutan ketumbuhuzan kumad ed London, di kavavagot iti, ikogompit suat kiguno pidondian Malaysia, soibu sizam ngatus onong maparam tohu, MA onong maparam tohu. Papantaon, dari kabinet, do aun ahaid, montok mokiano kopokyonuan kepututan ngawi Sabah, miagai nokosuat, dari MA onong maparam tohu. Minangatag nogi i Datuk Jeffrey, pokitanan o savia visuat kiguno, MA onong maparam tohu, i di kinaizonon batu sumpah, MA onong maparam tohu, i poing hongkod i di sampaping do museum, tungkusan Sabah, lahan kampung Keningau. Poimbuhazon do kepelintan Sabah o kalalahan o misempu miampai online i dipiahatan o Kementerian Kausinan Pogun om tinan tumau piasau mamau Malaysia MPOB montok menguhan nomitanan ko poimaganan sukay ko pohizan do komponi ngawi di kogompit i pogonditi. Do bos di Menteri Kausinan Duvo Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun todon o kalalahan no komoy do i pinggi saman manahob do ahal no komoy mantada koti hombos. Tumano do kaintahangan di Datuk Masidi, ipinahabus di kahapas o penunsunudan kotoinan do Suruhan Jaya ko pengipapan ko penuapan Malaysia SPRM Sabah id Kota Kinabalu, isok bogizan tinimungan paimbida nogi do tuidongon, papaampai kementerian isi do, miampai MPOB om SPRM Sabah, montok menimung mahik sukay ko pobahizan, nung soki kio kakal kiva au po nokoy magon. Nok bos vagu di Datuk Masidi, no kuna nogi o kementerian di sido menak timpu moratorium kapambalazan mahik sukay kuma de komponi di kogompit. No bos di sido, kanu o komponi ngavi mangapalay montok mokiho mahik sukay nung sokikyo nakaanjul liho o kopomaiganan kopoyhan di aw paintunud kuma de kementerian Kausinan Sabah o mambalay sukay totopot kapas o kopangihan dino o todo do kementerian.
Nebos the Parti Bersatu Sabah PBS dari Gabungan Rakyat Sabah GRS kina penuidangan doa Suruhanjaya Penuizukan Diraja RCI Nopo ngahang ia patut do onwon montok menguhan ahal koikatan do tuhun songko subazan aiso kasagan toiko PTI id Sabah. Ingkano pinobos di Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili. Respons untuk menyelesaikan isu PTI ini, saya melihat bahwa ada komitmen yang baru selain daripada sekedar RCI dan juga itu komiti dari segi tindakan susulan daripada RCI. So, jika itu dapat ditunaikan, maka kita cukup bersyukur atas tindakan susulan yang kerajaan negeri akan laksanakan. Bos di Datuk Dr. Maximus iti dikahapas opitu hubungan hansanon tonan Parti Bersatu Sabah PBS konjulan ko tahunga peram onom ko tahunga peram tu idok kota Kinabalu i Pinoy Magon di Vozon Montili Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Idakan tan iti lebos di Datu Hajiji atag kino penuidangan do tinimungan popokuasa dui partisan pemilihan pembida idahamin keundangan pogun dun Sabah Nopo ngak montok menguhan PTI i oviton montok pemusavan omhang do kabinet pogun. Namot dino no pihi i Kumoduvo Vozon Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam sebagai Kumoduvo Presiden Parti Bersatu Sabah PBS montok kuota tuhun mamasok okon ko Islam dari pemilihan parti diti. Nah di Datuk Dr. Joachim isi do penogi pu hamin keundangan pogun adun kundasang i minoki pihi panakadai Menteri Ketumbuhan ko basanan om kinaizunan posohi pogun Datuk Jonathan Bangkuai. Isi do penogi adun kiulo. Tonu do nuzudan ko pemuan PBS montok timpu 2000 2002 gisom 2000 2005. Pinanjul do Kementerian Suang Pogun om ahal ngavi momomaguno KPDN-HEP Sabah o kalaja padtamangan bogizan duvo manuk tontohu om tumau pagansak op ATM kumade tumau pagansak sawit tulin nokotimpun di Koniab. Inonopo ngamoy ihohogo kopobahizan di tapatut om aw magano kasivatan o mangingin dapo miampay magano kauntungan di aw apatut ko komoy asil kopobahizan no komoy. Tumadur ko intahangan di patunud KPDN-HEP Sabah, Georgie Abbas, mangingin dapo inoyhan nakahas dino, onwan ko paingatan idsibo akta padtamangan hogo om anti pencatutan duvo nga ibu opram iso, om soizukon o kinahasan. Namot dino, pinokyano o mangingin dapo papabahi babalang tamangan, miyampay aw ko hobi hogo, do takavas inatantu do kapalintan. Pinotimpun do KPDN-HEP o op ATM bogizan iso. Untuk duvo nga pram tahu vuhan ko onom, gisom ko tahu nga pod vuhan ko onom nakatahib. Om no polisa o 400 himo nga pram himo kaday, day patotongkop Sabah, montok mamahob o mangiho kapagatan papahosok balang tamangan. So ginumuhimo ahal dino, id sibo kahasanan akta padtamangan hogo, om anti pencatutan duvo nga ibu opram iso, penandaan harga bagi barangan dan charge perkhidmatan duvo nga ibu duvo nga pod. Namot dino, avasi kinoponaiman do mamamaguno inotubungan. Kira okey lah 2 plastik sebab banyak orang yang mau memerlukan minyak juga kan. Jadi okey lah kepada pembagian 2 plastik tu seorang. Kalau biasa pakai yang untuk masak saja mungkin dalam seminggu begitulah. Macam barang-barang yang bersubsidi macam ayam sebagai contoh. Agak merisaukan lah sebab sebelum ni diorang cakap harga diapungkan
tidak ada harga ceiling. Tapi alhamdulillah lah, harga RM12 ni masih consider boleh lah. Potihong buson do KPDN HEP Sabah o keponjulan papatan tu hogo manok tontohu manok no kotimpun onto ko iso vuhan ko tu gisom ko tuhungapod vuhan ko vahu duvo nga ibu duvo nga param duvo. Kuma de ning kokoton potitikid timpu COVID operam sizam. Numbul kinohian sanganga daw id Sabah no kain sibo sa ginumo operam sizam kinantakan. Mantado ko atus himong operam apat kinantakan. Untuk tak daw kapat nakatahib kuma de atus tohong operam himo kinantakan ikoniab ay so kinantakan kinapatazon kavavago non koswat. Maza ko intahangan di Montli Kapelintan, kinay zona ng pamohominan dato Sri Panglima Masidiman Jun, miyampay songovian, ao o gumo o kinosimbanon, mantad doning kokoton paghuditi, nga kiva kinosimbanon kinohian, inokain sibo, nokain kavas id pipio uvang paintantu do potitikid tadaw. So ginumo atus tohong oprom apat, mantad atus tohong oprom himo kinantakan, inokoswat, di ko ni abnopo, nga idbogizan iso, bogizan uvo, nogi iso kinantakan, idbogizan apat. Sabah do bayno, nakapaswat onom zon tagang, apat zon tagang agang, onom zon ohiso, namot iiso no, zon otomo id kunak. Paghuhukuma ded abal sumusu, tonudo paguntaban, kinantakan kababago tumanudo uvang ginumo vaksinasi Sabah. Iho itifal toyhan nopo nga iso kapagatan ikanu papaimbuhay o popobu kabahan mambasa tanak ngavi tomuhok maza piboyan mahara hat subay ko hafazan tilawa. Inonopo nga iso ababazan ko curriculum bogizan balajalan ko pisan ahal ngavi ugama Islam Pogun Sabah Jahins deda kapavakasan tinimungan tomuhok. Nabos di Montli Kalaja ngavi pambida Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, maza da ko curriculum diti, kanu manak hansanan kumadin tanak tomuhok, tumaguvang do vinoon habus, hobi no, dumadi songhun pendakwah, tay ko buan tuhun magigizon. Kita mengadakan program ini untuk mencungkil bakat, mengasah bakat anak-anak kita, terampil pada masa hadapan karena ini adalah asas yang sangat penting untuk melatih mereka berhadapan dengan masyarakat karena anak-anak kita ini perlu skill atau kemahiran sedemikian khususnya apabila mereka terjun ke masyarakat sebagai pendakwa, sebagai guru dan sebagai pimpinan masyarakat. Nabos di sidoiti, dikahapas popotimpun kapangazan lamay ihtifal ilmi duvo nga ibu duvo nga duvo nazatan uvang membakut ide sikul ugama Pogun Kampung Binsulo membakut. Sikul tasi bo integrasi Haji Khaliahan o bontugan songovian miyampay nakahantoy o hafazan Al-Quran bogizan kusay tondo nakahantoy tilawah Al-Quran bogizan tondo nakahantoy mononsuzan bogizan kusay. Omingkakan iti abal ay kadazan mantad Sabah, Izo if Simon Kopivosian.